Hi guys. Hi guys, good afternoon. We're going to do something subong ni Marco. Before that, pumutang kami na isang dulce, candy. Talia, help ko, Talia. Eat ka candy. Oh. 5 lang ka candy ha. 5 lang. Balan mo poison candy, Koy. Oh, open na. 5 lang ka candy, guys. May help na si Talia. Ambol mo. Hello, guys. Hello guys, welcome to the vlog. Di ka kita nun. Amir, Welcome to the vlog. Lola. Hi, guys. Hi guys, welcome to the vlog. Wow, wait na. Ma-eat kami candy. Ah, sige na. Open lang. Hindi na siya ma-join. Kaya, kami na yung manok ko, Koy. Oh. Bubblegum na. No, it's candy. Watermelon. 5 lang kabilog ko yan. 1. 1, 2. Sinong unang mapupoison? Ano na yung track ha? Ano mo sa'yo yan? Okay, last one. Ha? Okay, nai ko lang. Okay na, guys. Balaan mong mechanics, Koy. Poison candy. Matalikod. Mapik na danay. 3 ha. 1, 2, 3. O, isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. 3. 1, 2, 3. Talia! Sino na to? Ikaw na? Ikaw na mait. O, dahil lang. Dahil lang. Namintra ka na eh. Hindi na makaon tayo. Ha? May ano? Okay na. Tapos na? Ako naman. Ako naman, di ba? Di. Tubang na. Wala yan. Pekta isa lang mo. 1, 2, 3. Ako nakawan. Ano, di ba? Save. Ha? Save. Safe. Ha? Okay man. Oh, wow. May nakita sa. Oh. Wow! Ano ko na? Uy, namian ka na? Butterfly? Ang sauce. Wala niya bigger siya. Wala niya fried siya. Ito na naman, guys. Dulce. Ako naman. Save. Kanya. Paisa! Pwede si Makoy, guys. Pwede si Malang Makoy. Ano? Hindi na ako mag-eat. Guys, this candy is sponsored na. Patay yung bakal. Mr.